Dobrodošli, dragi moji. Ako se pitate šta brzo i ukusno pripremiti za ručak, imam jedan recept koji morate sačuvati. Punjene paprike, ali malo drugačije, sočne, kremaste i pune ukusa. Priprema je toliko jednostavna da ćete ih poželeti praviti iznova. Tajna je u jednom malom sastojku koji paprikama daje posebnu kremastu teksturu i fantastičan ukus. Ovo je pravi letnji ručak bez mnogo muke i dugog stajanja pored šporeta. Za ovaj recept potrebno je 400 g sira. Koristite sir po izboru, koji god volite i koji vam je dostupan. Ako koristite sir koji je u kocki, najpre ga izgnječite viljuškom. A sada dolazi jedan poseban sastojak koji zaista menja ukus ovog recepta i daje mu onu posebnu punu aromu. To je topljeni sir u kolutu, potrebno je 140 g, odnosno jedno celo pakovanje. Sir najpre ostavite na sobnoj temperaturi da malo omekša. Zatim ga izvadite iz omota i izgnječite viljuškom, kako bi se lepo usitnio i lakše sjedinio sa ostalim sastojcima. Upravo ovaj topljeni sir daje receptu poseban ukus i čini ga drugačijim od uobičajenog. Kada ste izgnječili topljeni sir, preručite ga u posudu sa drugim sirom. Zatim se dobro promešajte dok se oba sira lepo ne sjedine i ne dobijete ujednačenu smesu. Sada sitno iseckajte 3 čena belog luka. Ukoliko ne volite beli luk, ovaj korak slobodno možete da preskočite. Ipak preporučujem da ga dodate, jer upravo beli luk daje ovom receptu jednu posebnu aromu i još lepši, bogatiji ukus. Sada sitno iseckani beli luk dodati u pripremljeni sir i sve dobro promešati, kako bi se beli luk ravnomerno rasporedio i lepo sjedinio sa sirom. Kada je sir promešan, potrebna su 2 paradajza srednje veličine. Odaberite zrele i sočne paradajze jer će oni dodatno obogatiti ukus i sočnost ovog recepta. Paradajz najpre oljuštite, a zatim ga sitno iseckajte na kockice. Kada ste paradajz oljuštili, dodajte ga u pripremljenu smesu od sira. Sve zajedno dobro promešajte kako bi se paradajz ravnomerno rasporedio. Paradajz možete koristiti sa korom ukoliko tako više volite, ali ja preporučujem da ga oljuštite jer je smesa tada nežnija, lepše se sjedini. Ako volite ovakve brze i jednostavne recepte, zapratite kanal Čarobna varjača, jer vas ovdje očekuje još mnogo ukusnih i jednostavnih recepata. A ako vam se dopada ovaj recept, dragi moji, ostavite jedno srce. Kada ste sve dobro promešali, sada dodajte malo maslinovog ulja ili ulja po izboru. Količinu ulja prilagodite svom ukusu. Zatim dodajte biber, možete dodati malo ljute paprike po ukusu. Što se tiče soli, najpre probajte smesu. Jer je sir već slan, pa ja ovoga puta nisam dodavala sol. Ukoliko koristite manje slani sir, po potrebi dodajte sol. Od začina možete dodati sitno seckani peršun, origano ili neki drugi začin po vašem ukusu.
Ako želite još bogatiju i ukusniju varijantu, možete propržiti malo kobasice, sitno je iseckati i dodati u smesu. Zaista ima mnogo mogućnosti. Možete ovaj recept prilagoditi sebi i dodati ono što volite. Sa kobasicom je posebno ukusan, ali naravno to je potpuno po vašem izboru. Kada smo sve dobro promešali i pripremili fil, prelazimo na paprike. Za ovu količinu fila potrebno nam je oko 6 paprika. Ali to naravno zavisi od veličine paprika. Papriku najpre isecite odozgo po širini, a zatim od tog mesta napravite rez po dužini nadole, malo više od polovine paprike. Zatim izvadite unutrašnji deo sa semenkama i paprike su spremne za dalje pripremanje. Kada ste očistili i pripremili paprike, nauljite tepsiju sa malo ulja i lepo je premažite po celoj površini. Kako se paprike ne bi zalepile tokom pečenja. A ujedno će im tokom pečenja dati lepši, bogatiji ukus. Sada prelazimo na punjenje. Svaku papriku napuniti pripremljenim filom. Ali nemojte je prepuniti, dovoljno je da se lepo ispuni i da fil ostane unutra. Napunjene paprike zatim poređajte u nauljenu tepsiju, jednu pored druge, kako bi ravnomerno stajale i lepo se zapekle. Kada ste paprike lepo poređali u tepsiju, premažete ih sa malo ulja. Možete to uraditi četkicom kako biste tankim slojem ulja premazali cijelu površinu paprika. Rernu zagrejati na 200 stepeni pa staviti paprike da se peku. Pecite ih dok paprike ne omekšaju i lepo se zapeku, a fil unutra se dobro zagreje i svi ukusi se sjedine. Tokom pečenja paprike će pustiti svoj prirodni sok koji će se pomešati sa uljem i ostalim sastojcima i napraviti jedan fin, aromatični sos u tepsiji. Pecite paprike dok ne dobiju lepu boju, ne omekšaju, a fil se lepo zapeče, tada su spremne za posluživanje. A ove paprike se najbolje slažu uz domaći hleb. Ako želite da vidite kako sam pripremila ovaj mekani i jednostavni domaći hleb, kliknite na video koji će vam se pojaviti ovdje na kraju. Tamo vas čeka ceo recept, korak po korak. Dragi moji, hvala vam od srca što ste bili sa mnom. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete ga probati. Šaljem vam puno pozdrava i puno ljubavi. Do sljedećeg recepta puno pozdrava od čarobne varjače.